अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अहमद ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से अहमद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब देखने वाले खुश होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं आज आपको एक अपना एक शौक़ दिखाना चाहता हूं जो कुछ अर्सा पहले मैंने शुरू किया था अपने घर में, और उसके बाद हमारे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से हमें पाकिस्तानियों को एक मशवरा दिया गया था, जिस पे वो कहते थे कि अमल करके आप जो है दिनों में अमीर हो सकते हैं, आप लखपति, आप करोड़पति, आप अरबपति हो सकते हैं। तो मैंने भी इमरान खान साहब की बात दीगर पाकिस्तानियों की तरह मैंने भी मानी और मैंने उस पर अमल किया, और मैं अब आज आपको दिखाता हूं कि वो करने के आज 1 साल होने को है। तो वो करने के बाद जो है मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मैं कितना अमीर हुआ, मेरे पास कितने पैसे आए, कितनी अर्निंग की, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के दिखाता हूँ। आप मेरे साथ रहिए, आपने जाना कहीं नहीं है। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर मैं अपना दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मेरे कुछ बर्ड्स हैं, कुछ परिंदे हैं जो मेरा शौक़ है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब की तरफ से जो मुझे मशवरा दिया गया था, जिसमें मैंने अमल किया है, उसकी भी मैं अर्निंग दिखाता हूँ। आप वीडियो में मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में जो है अपने तासुरात से ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में। जी तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको ये जाली नज़र आ रही है, ये एक मेरा छोटा सा चिड़ियाघर है। इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कैसे इनकी अफजाइश हो रही है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप पहले हम पिंजरे में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको ये 3 जो हैं ये मोर हैं, इनके बच्चे आपको नज़र आएंगे। ये तीनों के तीनों जो हैं, इनकी उम्र अब 1 साल हो गई है। ये इसी घर में पैदा हुए, इसी घर के बच्चे हैं और माशाल्लाह एक्टिव हैं। इनको मैंने बड़ी मोहब्बत से मैं इनको देखता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ, और ये एक मेरा शौक़ है। अब इनकी उम्रें जो हैं 1 साल से अबव हो चुकी हैं, 1 साल 3-4 मंथ हैं। ये तीनों के तीनों नर हैं और ये इंडियन ब्लू इनको कहा जाता है, इनकी नस्ल को, जो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत नस्ल है। इनके जो वालिदैन हैं वो दूसरे पिंजरे में हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सेटअप हो गया छोटा सा, यहाँ पे जहाँ पे ये रहते हैं, ये इनका घर है। आजकल 2 दिन पहले बारिश हुई है, तो ये काफ़ी कच्चा कच्चा हुआ है, तो उसकी वजह से आपको अंदर गीला गीला नज़र आ रहा होगा। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, हम चलते हैं उस सेक्शन की जानिब जो मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख़ुसूसी हिदायत पे जो है मैंने शुरू किया था। जी हाँ नाज़रीन, आप सही समझे। ये देखें, ये वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गियाँ, बकौल इमरान खान साहब कि आप जो है मुर्गियां पालें और आप दिन में अमीर हो जाएं। तो मैंने भी उनकी बात पे फौरी तौर पे अमल करते हुए, ये देख सकते हैं आप कि मैंने मुर्गियां और एक बाशमूल एक मुर्गा ख़रीदा। 1 साल होने को है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि आज तक इन्होंने ना सोने का अंडा तो दूर की बात है, चांदी का क्या, दूसरा अंडा भी नहीं दिया, और मैं इनको खिला खिला के अपनी जमा पूंजी भी इन पे लगा चुका हूँ। तो मुझे तो शक पड़ता है, ये तो ना सुनती हैं ना बोलती हैं, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि ये सारी की सारी मुर्गियां जो हैं, ये अपोजिशन जमात की बातें मानती हैं। ये या तो मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और या फिर ये पीपल्स पार्टी की जो है ना वो बात मानती हैं, क्योंकि ये मेरी बात भी नहीं मानती, ये इमरान साहब की बात भी नहीं मानती। इन्होंने कभी अंडे भी नहीं दिए, इन्होंने कभी जो है ना मुझे अमीर होने के लिए कोई तरीक़ाकार जो है वो अभी तक सामने मेरे नहीं आया। तो अगर इमरान खान साहब तक ये वीडियो पहुँचे, वो देख रहे हो, तो काइंडली मेरी मुर्गियों के लिए एक वॉइस नोट या एक वीडियो बना के भेज दें इमरान खान साहब, ताकि इनको मैं आपकी वीडियो सुनाऊं, इनको बताऊं, ये मुझे भी कोई अंडे शंडे दें, मैं भी दिन में जो है दिनों में अमीर हो जाऊं, या कोई दूसरा फार्मूला बताएं, ये मुर्गियां मेरी जो है ना आप ख़रीद लें। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और आपको अगला जो है वो अपने बर्ड्स जो हैं वो दिखाता हूँ। ये इमरान खान साहब की जो अहकामात थे, उनकी तामील मैंने आपको दिखा दी। जी नाजरीन, ये जो पिंजरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे सबसे पहले जो मेरे पास मोर थे, 2 जोड़ी, ये वो हैं। ये नीचे नर घूम रहा है, इसके जो पर होते हैं वो गिर गए थे। ये अगस्त और सितंबर के माह में इनके पर गिर जाते हैं। अभी ये नए पर निकाल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये उसके साथ मादा है और ये इनका एक छोटा सा बच्चा। एक बच्चा बदकिस्मती से कल सर्दी बारिश हुई, उसके बाद सर्दी की वजह से वो मर गया, उसका नसीब नहीं था। एक बच्चा ये देख सकते हैं आप, ये इसके साथ घूम रहा है, ये 1 महीने का बच्चा है। तो ये मेरे पहले जो 2 मोर थे, ये इनका घर है। यहाँ पे जी अंडे शंडे देने की इनकी जगह बनी हुई है।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے تقریباً ان کو 2 سال میرے پاس ہو چکے ہیں، اور ان کی میں ٹیک کیئر بھی کر رہا ہوں، اور یہ میرا شوق بھی ہے۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، اور آگے میں آپ کو اپنے باقی برڈز جو ہیں وہ دکھاتا ہوں۔ جی ہاں ویورز، یہ ہیں میرے مٹھو، یہ میرے 3 مٹھو ہیں۔ مٹھو 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 آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بات کریں مٹھو۔ یہ دیکھیں جی، یہ مٹھو جھگڑا بھی کرتا ہے، یہ مٹھو لڑتا بھی ہے۔ ایک جی یہ ان کا بچہ بیٹھا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بڑے غصے میں بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ وہ مادہ ہے، وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب جو ہے بڑے غصے میں بیٹھے ہیں۔ یہ ویسے تو میرے دوست ہیں، لیکن بہت غصے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے بھوکے ہیں شاید۔ مٹھو ایک منٹ رکیں، میں اس کو اندر سے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ مٹھو باتیں کر رہا ہے۔ مٹھو یہ بڑے غصے میں ہوتا ہے ہر وقت، میرے ساتھ اس کی دوستی بھی بڑی ہے، لیکن یہ جب غصے میں ہوتا ہے تو پھر کسی کی بات نہیں مانتا۔ تو ابھی جناب غصے میں بیٹھے ہیں، یہ باتیں کر رہا ہے۔ مٹھو یہ دیکھیں، یہ سیٹیاں بھی مارتا ہے، یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ وہ سامنے اس کی وائف بیٹھی ہوئی ہے، یعنی مادہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے اوپر جو ہے ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ، اور آگے چل کے میں آپ کو اپنے دیگر برڈز بھی دکھاتا ہوں۔ جی ویورز، آپ نے میرے جو مٹھو تھا وہ آپ نے دیکھا، اس کے ساتھ یہ ایک اور نسل ہے طوطوں کی، ان کو عام طور پہ اردو میں بجری کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی نسل ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے رنگ برنگے طوطے ہوتے ہیں، جو میں نے یہ بھی تقریباً ان کو 2 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ میرے پاس ہونے والا ہے، اور یہ سارا دن ان کی آوازیں گھر میں اور یہاں پہ جو ہے وہ بڑی شور کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں یہ بیٹھے ہیں، یہ پورے کے پورے یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کے گھر ہیں، یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور ایک گھر ان کا یہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی میرے دوست ہیں۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ میں آپ کو جو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بڑے خاص میرے 2 طوطے ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے شرارتی اور بڑے جو ہیں وہ غصے والے ہیں، اور یہ قریب تو نہیں آنے دیتے، لیکن ان کی آوازیں اور ان کی باتیں بڑی محصور کن ہوتی ہیں، جو سارا دن ان کا شور سنتے ہیں۔ یہ آپ ان کا گھر بھی دیکھ لیں، یہ یہیں رہتے ہیں، اور ان سب سے جو ہے یہ بڑی آپ نے دیکھا کہ کیسے میں نے ایک چھوٹا سا چڑیا گھر جو ہے یہاں پہ بنایا ہوا ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب کی بات نہ ماننے والی مرغیاں بھی دیکھیں، آپ نے میرے مور بھی دیکھے، آپ نے مٹھو بھی دیکھا، مٹھو کی باتیں بھی سنی، آپ کو میں نے دوسرے بھی پرندے دکھائے۔ تو آپ نیچے کمنٹس میں جو ہے اپنی رائے ضرور کا اظہار ضرور کیجیے گا، بتائیے گا آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ سے یہ محبتوں کا جو سلسلہ ہے یہ قائم اور دائم رہے، یہ ہمیشہ چلتا رہے، اور میں روز جو ہے آپ کے لیے نئی اور دلچسپ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لاتا رہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔